आम्ही सालिगांव सालमोना हांगासर ह्या वाड्यार आसा आनी हो वाडो फेमस शर्वानी टेम्पल जी हांगासरली ग्रामदेवी आसा। तशेंच सालमोना स्प्रिंग जो एक हेरिटेज सायट आनी एक अट्रॅक्शन आनी हांगासर लोक सालिगांवचे लोक आनी तशेंच ह्या वाठारांत रावपी लोक हांकां सामकी जिवा कडलो तसो एक टॉपीक आसा तो। एवरी ग्रामसभा आमी पळयता टॉपीक बाकीचे सगळे येता, तितून वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टॉपीक इज सालमोना स्प्रिंग, ब्युटिफिकेशन ऑफ सालमोना स्प्रिंग आनीक ते उदक जो सोर्स आसा टू प्युरिफाय दॅट वॉटर अँड लोकांक उजार करपाक लागून लोकांक यूज करपाक लागून ते उदकाचो आमी ते काम स्टार्ट केलेलें आसा। सो दिस इज वन व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू। आतां जो एप्रोच रोड आसा टू कम टू दॅट पर्टिक्युलर स्प्रिंग टू कम टू शर्वानी टेम्पल हो सामको डायपिलेटेड कंडिशन, सामको पिड्यार रस्तो, म्हणजे द रोड हॅज बीन वॉश्ड अवे, लिटरली देर इज नो रोड and for so many years that is what is being told to me, that so many years people are requesting the authorities, सगळे अथॉरिटी कडे वचून लोकांनी रिक्वेस्ट केलेले आहा की हो रस्तो जावचो म्हणून, पण कांय जावना। देर आर फ्यू प्रॉब्लम्स हियर विथ रिगार्ड टू द रायट्स आनी ते रायट्स आमी आतां टॅकल करतले। आनीक इम्पॉर्टंट इज टू गिव पीपल गूड एप्रोचेस। म्हाजो इलेक्शन प्रॉमीस आसलेलो की 3 मूलभूत सुविधा ज्यो आसा, इलेक्ट्रिसिटी, रोड आनीक वॉटर, हे लोकांक सारके मेळचे। लास्ट घर जे आसा गांवांचे, द लास्ट हावस, द लास्ट डोर स्टेप शूड गेट दीस फेसिलिटी, हे सगळें हांकां मेळचें म्हणून त्या उद्देशान आमी एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सी आमी काम चालू केल्लें आसा। लास्ट फाटले थोडे दीस हेका आमी नेरूल विलेज कंप्लीट केली। सर नेरूल आमी ओन्ली एक्सेप्ट फॉर वन वॉर्ड, ऑल द इंटरनल रोड्स इन नेरूल आर डन अप, रोड आर डन अप ऑफ अ क्वॉलिटी की लोकांक तेजो म्हणजे तो पॉटहोल्स फ्री न्हू, पण ताका सायडीक ड्रेनेजीस डेवलप केल्ल्यो आसा, क्रॉस ड्रेन्स डेवलप केल्ल्यो आसा। सिमिलर कायंड ऑफ अ वर्क वी आर डुईंग इन गिरी। वी आर स्टार्टींग फ्रॉम टुमॉरो। फाल्यां आमी गिरीचें काम स्टार्ट करता आनी गिरी एंटायर गिरी वील बी कवर्ड, नॉट अ सिंगल रोड और नॉट अ सिंगल फुटपाथ वील बी लेफ्ट। आनीक रिगार्डलेस ऑफ पीपल हू हॅव सपोर्टेड मी और नॉट सपोर्टेड मी, सगळ्यांची कामां जातली, सगळ्यांक एप्रोचीस in a very good condition सगळ्यांक मेळटले। वी आर ऑब्टेनिंग NOCs फ्रॉम द लँड ओनर्स हू आर देर, and without the landowners NOCs it is not possible. सो तेंची NOC घेवन आमी हे रस्ते करता। आयज आमी सालमोना आसा आनी सालमोना हे रस्ते इंटरनल लिंकिंग रोड खूब आसा, लिंक्स खूब आसा भितर रस्त्याक। एंटायर एरिया वील बी कवर्ड। सालिगांव that way the roads are not bad in some areas, those areas we'll see how it is to be done, but where there are no roads, there are no म्हणजे अजून ती रेंव आसा, अजून ती माती आसा, ते वचपाक बायकर्सांक त्रास जाता, दोज रोड्स वील बी डन अप। मागीर कल्वर्ट्स सगळे ओपन करून ते कल्वर्ट्स परते रिपेर करून थंयच्यान उदक फ्लो जावपाक लागून ती सुविधा करून मागीर आमी रस्ते करतले। क्रॉस ड्रेन्स वील बी डन, न्यू ड्रेन्स वील बी कन्स्ट्रक्टेड आनीक हेजो सगळो फायदो म्हाका सालिगांवकारांक जातलो। आनीक हे सगळे कामांक म्हाका आय थँक द पंचायत, द सरपंच, द डेप्युटी सरपंच एंड ऑल द पंच मेंबर्स फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। तांकांय कामां जाल्लेली जाय ती इक्वली सगळे जितले आमचे फायल्स आसा इक्वली पुश करपाक वेरियस डिपार्टमेंट्स, दे गो, दे अप्रोच द डिपार्टमेंट्स एंड गेट द वर्क्स डन। देर आर मेनी मोर प्रोजेक्ट्स टू कम। सालिगांव इन कमिंग 1 or 2 years वील सी न्यू डेवलपमेंट विच वॉज नॉट डन फॉर एजीस, decades which was not done. We are trying to do it with the help and support of the locals. सगळे ग्रामस्थ हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, सालिगांवच्या तशेंच पंचायतीक हांव देव बरें करूं म्हणटा फॉर लेटिंग अस डू दीस वर्क। सिमिलरली आमी आतां हें काम करता, दीस वर्क एस्टिमेट इज रफली अराउंड 33 lakhs हे रोड्सांचो, प्लस देर आर सम pathways, footpaths where a machine cannot go, where we cannot construct roads. थंयसर आमी थ्रू RDA another 10 lakhsचो आमी एस्टिमेट पास करून घेतलेलो आसा। तर इंटरनल कोणाची घरां आसा पळय त्या घरांकूय एप्रोचीस, प्रॉपर एप्रोचीस तांकां आमी उपलब्ध करून दितले आनी ते आमी आयजूच त्या कामाचो आमी हांगासरूच अनावन्स करता, तेजें सेपरेट इनॉग्रेशन करना। आयज म्हाका सांगपाक खुशी दिसता की आमी दिसाक फॉर 6 months वी डू नॉट डू एनीथींग। 6 म्हयन्याक आमी कितेंच काम करूंक ना। 6 म्हयन्याक फक्त आमी पेपर वर्क केलो, डिपार्टमेंटा कडेन फायल्स फॉलोअप केल्यो आनी आयज आमी दिसाक मिनिमम 3 इनॉग्रेशन्स करता, दिसाक 3 कामां आमी स्टार्ट करता, 4 कामां स्टार्ट करता। हो म्हयनो आमकां कंप्लीट म्हयनो ही सगळी कामां आमी करता पळय, हो आमकां म्हयनो पुरो पडटा। आमी फक्त आमकां आतां भंय आसा की कोड बेगीन लागना पुरो म्हणून, कित्याक कोड लागचे पयलीं आमी January 15th असो धरून चलता। January 15th आमची दिसाक 3 कामां इनॉग्रेट जातली आनी दिसाक 3 कामां जाता त्या प्रमाणे आमी WRD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, RDA, GSIDC हे सगळे डिपार्टमेंट, पंचायत
सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमी फायल ज्यो मूव केल्ल्यो त्यो सगळ्यांचे आमचे कडेन वर्क ऑर्डर्स आयिल्ले आसा आनी आमी एवरी विलेज आमची आज कामां चालू आसा. जॅक पयलो हो आमचो सरमणचो रस्तो खूब वर्सां जाली पिड्यार जाल्लो आनी ताका अर्जंट रिपेर जातलेले. हांगा लोक वचपाक चलोन जावं म्हणटा लोकांक खूब त्रास जाताले आनी आमचें शेरवाणी देवूळ सारकें फेमस. थंय लोक सालिगांवचो जावं भायलो खूब लोक पांय पडोंक येता देवाक आनी तेंची कामां बरीं जातात. तेच भशेन हांव आमच्या जेएसाची चिंता ती कामां बरी जावची पळोवन म्हणटा आनी आमी तेजेशीन लोक गेले सगळ्यान तेका रस्त्याची आमची दुरुस्ती सारके करपाची गरज आमकां सांगलें. तेणें ताबडतोब तेणें भार घेतलो आनी आयज तेणें तेजें आमचें हें केलें. तेका आमच्या लोकां सालिगांवच्या लोकां बद्दल आनी आमच्या पंचायती बद्दल तेका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. बोरकार ह्या वॉर्डाचो सालमोना वॉर्डाचो हांव पंच मेंबर. आमचे हे देवूळ हांगा सर्वाणी देवूळ आहा त्या देवळाचो हो रस्तो आसा पळय तो खूब जाली 7-8 वर्सां सारको बिगडलेलो आसा. कोणी सारको करूंक ना. पण आमी जेन्ना स्टार्टींग इलेक्शनाच्या टायमार सराक सांगलें जयेश सराक की हो रस्तो दुरुस्त करूंक जाय तेन्ना तेणें एका हितून म्हटलें आपूण करून दिता तुमकां. आमी गेल्या वर्सा करपाचें आसलेलें पण GST खातीर आमकां तें करूंक गावलें ना कित्याक सगळे प्रायजीस बीन रिवायज जाल्ले आनी आमकां ऑर्डर गावूंक ना. सो ह्या वर्सा आमकां ती ऑर्डर गावला आनी जयेश सराच्या कृपेन आमकां हो रस्तो आतां आमी सारको करता आनी भितरले सगळे लेनीन बीन जे रस्ते आहा पेवर्स बीन ते सगळे आमी आतां घालतले. तर हांव चडान चड आमचे मिनिस्टर जयेश साळगांवकाराक देव बरें करून मागता की तेणें आमकां प्रत्येक कामाक हेल्प केलें. तशेंच सालमोना स्प्रींग सुद्दां आतां स्टार्ट जाल्ली आहा तेजें काम त्याच हितून सुरू जाल्लें आहा. इंजिनियर्स बीन ते आहा. तर लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता की कांय टेन्शन घेवं नाका की ते सुरळीतपणे सगळे सिस्टमॅटीक जातले. हे सालमोनाचो जो रस्तो आहा तो जायतो पिड्यार जाल्लो आनी हो स्टार्ट करपाक लागून आमच्या मिनिस्टरान खूब इंट्रस्ट घेतलेलो आहा की ताकाय जाय आसलो तो बेगीन जाल्लो कित्याक हे देवूळ आमचें खूब फेमस आहा. जायतो भाशेचो लोक येता हांगासर. तर हो ताणें बेगीन स्टार्ट केलो म्हणून हांव ताका पंचायतीच्या नांवान आनी लोकांच्या नांवान थँक्यू म्हणटा. तशीच ताणें जायतीं आनीक कामां घेतलेलीं आहात सालिगांवन जी एका धोपक्यान खूब स्टार्ट केल्लेलीं आहात ताणें कामां. सो ताकाय लागून हांव ताका थँक्यू म्हणटा. हो रस्तो पयलीं रस्तो केल्लो तेन्ना गव्हर्मेंटानूच केल्लो आनी काल पयर 10 वर्सां आतां कोणी जागो घेतला तो हांगासर हे करता. ह्या गांवचे आमची शेरवाणी आमच्या वाड्या पुरती न्हू आख्ख्या गांवाची ते सगळ्या लोकांनी सपोर्ट करचो. जयेश बाबाकूय करचो आनी ह्या पंचांक करचो आनी हे कोण आड काटी करता हे सगळे आमी गाराणे घालया शेरवाणी की ताका देव बरी बुद्धी दिवची हो रस्तो करपाक.